Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. So, amon data among system, sir. So, na complete na namon, sir, ang among data. So, we try. Login. So, kung atong kitaon sa atong analytics, sir, so na may 300 na response. 100 response. So, amo ibalik, sir, among kitaon diri sa among students data. Localhost. So, nana, sir. So, namon mga data kung to ni siya page 12. So, kada page na may 25 pa response. So, kung mag-add tag data, so ano itayo get tag data. So, example, Lawrence. So, kung ang course na to is BSCS 2B. Ayan na nato rate. So, nato ni try. So, na-add siya. So, ato i-try og search. So, search. siya. Ato i-search si Lawrence Navy. Lawrence. So, na siya, na-add siya, sir. So, ato i-try og search og like, try na to usara ka letter. So, try na to J. So, mugawas tanan nga na J. Unang na J nga First name or middle name. John Ivan, G. Jasame, Mark Dixon. So, nana, sir. So, balik. Back to home. So, marami, sir, ang namon data, sir. Complete na, sir. So, wala to, sir. Sa pag-delete. Ato i-try mag-delete. Kung mag-delete ka, So, ato i-try mag-delete. Example kanina, ato i-delete. Ayan, delete na, sir. So, ato i-try mag-edit. edit, add, and delete. So, na-apply na naman. Cruise to, no? So, edit. So, pwede siya ma-edit, sir. So, pwede ma-edit tanan. Then, i-outro na to. Example, ato may doon ang iyang, Ratings of ratings. Example 3. So, example na ni, sir. So, example na 3. Ma-edit na siya. Successful. successful. So, mura to tanan, sir. So, salamat, sir. Thank you, sir.